Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all well. And before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish, thank you. Let me to introduce myself. My name is Briana Mayang Febiani, and you can call me Miss Mayang. I'm from Universitas PGRI Semarang. Di sini saya bekerja sama dengan Bapak Paryono selaku guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Pemalang, dan saya akan mengajar atau memberikan beberapa materi selama beberapa minggu ke depan. And please be cooperative. Senang bisa bertemu dengan kalian semua walaupun masih dalam situasi pandemi seperti ini dan terpaksa harus bertemu via online. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dalam hidup berdemokrasi, kita dituntut untuk selalu bisa menyampaikan pendapat terhadap suatu hal. Bahkan dalam forum diskusi, kita pasti disertai dengan banyak pendapat, entah disetujui atau tidak disetujui, bahkan menerima sanggahan. And today, we will learn about expression of asking and giving opinion. Okay everyone, let's see the material about expression of asking and giving opinion. As you can see, there is a conversation or dialogue between Siti and Jen. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada sebuah dialog antara dua orang yang sedang berbicara atau mengungkapkan pendapat satu sama lain mengenai bullying atau pembulian yang sering kerap terjadi di dunia nyata ataupun dunia maya. Next, there is another example or there is another conversation between Andi and Angga. Jika di sini kita bisa melihat what is your comment, ini merupakan sebuah kalimat atau ungkapan berupa asking opinion. And then my comment is the scenery is brutal. Ini merupakan sebuah respon atau giving opinion. And then next, definition. Opinion is phrase or sentence that consists of argument, reason, or opinion from someone. Jadi opini merupakan kalimat yang berisi argumen, alasan, atau pendapat dari seseorang. And then asking opinion is a sentence which asking opinion or argument to other people to satisfaction. Nah, asking opinion ini merupakan kalimat yang menanyakan pendapat atau argumen kepada orang lain. And then next, giving opinion is a sentence that gives a reason to someone or other people. Giving opinion merupakan kalimat yang memberikan sebuah alasan terhadap suatu pendapat orang lain. Next. So, asking and giving opinion is expression that is used for talking about argument or opinion of two or more people. Jadi, asking and giving opinion merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan argumen atau sebuah pendapat dari dua orang atau lebih. Jadi, ketika kita melakukan atau menyampaikan sebuah pendapat, itu kan harus ada dua orang, minimal dua orang. Atau ketika kita sedang melakukan diskusi terhadap suatu hal, kita dapat menyampaikan pendapat or giving opinion terhadap suatu hal yang sedang dibahas dalam forum tersebut. Next, let's look at the sentence structure to express opinions. Let's see the example. Subject I, verb agree, and then the object with what you are saying. Yang berarti, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Ini merupakan sebuah respon setuju terhadap suatu pendapat. And then another example. Subject we, and then verb believe, object
this is not the right way to handle things. We believe this is not the right way to handle things. Yang berarti kita percaya bahwa ini bukanlah suatu cara yang tepat untuk menangani suatu hal. Seperti itu. Kalian bisa melihat contoh lainnya di sini. Okay, next. We are going on expression of asking opinion. They are expression of asking opinion in two situations. In the first one is formal. For example, do you have any idea? Do you have any opinion on blah blah blah? Do you think is blah blah blah? Or do you think are blah blah blah? Have you got any comments on blah blah blah? What is your opinion about blah blah blah? What are you feeling about blah blah blah? For example, what is your opinion about this pandemic? Or ketika kalian formal situation digunakan ketika kalian sedang berada di suatu acara yang formal atau ketika kalian sedang berbicara dengan orang yang lebih tua di atas kalian. Entah itu orang tua, guru, dosen, atau sebagainya. Atau ketika kalian sedang berbicara di tempat-tempat tertentu yang mengharuskan untuk berbicara dengan situasi yang formal, seperti itu. Okay, next. Informal. For example, what do you think of blah blah blah? What do you think about blah blah blah? What is your idea or what is your opinion about blah blah blah? How do you like? How do you think of Rina idea? Informal di sini kebalikannya dari formal. Informal dapat digunakan ketika kita berbicara dengan teman atau orang yang sebaya dengan kita atau di bawah kita, seperti itu. Atau ketika kalian sedang berdiskusi kelompok di kelas. And then let's see the example. What do you think about this print, Tom? Okay, next, expression of giving opinion. They are expression of giving opinion in two situations. In the first one is formal. For example, I personally believe blah blah blah. I personally consider blah blah blah. Dan sebagainya, kalian bisa melihatnya sendiri. Sama dengan asking opinion, giving opinion juga dibagi menjadi dua situasi, yaitu formal dan nanti ada informal. Formal digunakan ketika kita hendak menyampaikan sebuah pendapat dalam situasi yang formal atau ketika kita ingin menyampaikan pendapat dengan orang yang lebih tua di atas kita, seperti itu. Okay, next, informal. For the example, I think it is good. I think it is nice. I think it is great, blah blah blah. And then for example, I think that coronavirus is very dangerous. I think I like it. In my opinion, blah blah blah. Kalian bisa melihat ini ada beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan ketika kita hendak menyampaikan pendapat dalam situasi yang informal, seperti itu. Next. There are 3 levels to giving advice, ranging from weak to strong effects. The first one is weak. Seperti yang dapat kalian lihat, di sini ada beberapa contoh kalimat yang menunjukkan sebuah ungkapan menyampaikan pendapat yang masih dalam level yang rendah. Example of formal expression. There is a dialogue or conversation between student and teacher. Ketika guru dan siswa, pastinya kita menggunakan formal situation. Miss Ratna, what is your opinion about my result in this semester? I personally think your result in this semester is very good. Keep your grades, Bulan. Thank you so much for your information, Miss Ratna. I'm very glad to hear that. Jadi di sini siswa bertanya kepada guru mengenai pendapatnya about result in this semester, hasil pencapaiannya dalam semester ini. Kemudian guru memberikan respon or giving opinions terhadap pertanyaan dari siswanya. Another example or another dialogue of informal expression. Jadi dalam dialog ini kita dapat melihat
perbedaannya dengan dialog yang sebelumnya antara siswa dengan guru, dan ini antar teman. Jadi kita antar teman dapat menggunakan informal expression. Note: formal situation usually we can use when we speak with parents, teacher, lecturer, and so on. Also in the office, hospital, and extract. Informal situation in this we can use when we speak with friends, classmates, and extract. Jadi dalam situasi yang formal biasanya bisa digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang tua, guru, ataupun dosen, dan lain sebagainya. Atau dengan orang yang lebih tua di atas kita, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ketika kita menyampaikan pendapat dalam situasi informal, biasanya bisa digunakan ketika kita berbicara dengan teman. Okay, and then agreeing with an opinion, ungkapan yang digunakan ketika kita menyetujui sebuah pendapat orang lain. Kita dapat menggunakan this sentence, of course. This is absolutely right. I agree with this opinion. Seperti yang kalian lihat, di sini merupakan sebuah ungkapan setuju terhadap suatu pendapat orang lain. Disagreeing with an opinion, jadi di sini merupakan kalimat atau ungkapan yang dikatakan ketika kita tidak setuju terhadap suatu pendapat orang lain. Bisa berupa sanggahan atau ketidaksetujuan. For example, I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure, I agree with you. I don't agree with you. Dan lain sebagainya, bisa kalian lihat sendiri. Okay, next, examples of how to use agree and disagree in an opinion. Statement, for example, children below 17 should be given right to drive a motorcycle. And then agree, I agree with your opinion. I don't agree with you. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Jadi dalam sebuah statement pasti ada ungkapan setuju dan tidak setuju. Again, next statement is parents must giving smartphone to their children. Kemudian ungkapan agree atau setujunya, I couldn't agree more with you. Jadi di sini berarti I couldn't agree more with you mempunyai makna saya sangat setuju dengan kamu. Kemudian disagree, I think it will be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet. Jadi dalam ungkapan tidak setuju biasanya diikuti dengan sebuah alasan mengapa kita tidak setuju terhadap pendapat orang lain atau tentang pendapat suatu hal. Kemudian instant noodle is good for your health. I agree with what you are saying. Disagree-nya, I'm afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. Jadi di sini juga ada alasannya kenapa kita tidak setuju, yaitu instant noodle have many chemical things inside it. Jadi di dalam mie instan tersebut terdapat banyak bahan-bahan kimia. Seperti itu. Next. There is example conversation between Anton and Bagas. Bisa kalian lihat di sini ada asking opinion and then giving opinion, asking opinion lagi, kemudian ada giving opinion. Okay, another conversation between Vidya and Rian. Hi Rian, by the way, I just don't understand why you guys like smoking. Well, it is nice, you know. Nice? What is nice about smoking? In my opinion, there is nothing nice about smoking. It is dangerous for your health, and it is waste of money.
I have heard many times, but I don't believe it. Maybe you will believe it when you get your lung cancer. Then another conversation. What do you think? It is asking opinion. And I think it is expression of giving opinion. Okay everyone, any questions so far before the lesson ends? Jika ada beberapa pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama di dalam forum chat. Okay, thank you for joining in this meeting and see you on the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.